हम हिंदी में बोलने ज़्यादा नहीं चाहते। आज जो रचना हुआ, हमारा दिल के अंदर जो दुख और दर्द था, वह है 6 दिसंबर का बाबरी मस्जिद शहीद का। और आज के दिन मुर्शिदाबाद का एक वीर हुमायूं कबीर ने दिखा दिया कि बाबरी शहीद होता है तो उस बाबरी को दोबारा कैसे बनना पड़ता है। तो हुमायूं कबीर साहब ने दिखा दिया और हमारे लिए खुशी की बात है। और हुमायूं कबीर साहब के साथ ये मुर्शिदाबाद और बंगाल के सबसे ज़्यादा मशहूर तकरीर मुकर्रिर हमारे रियासतुल्लाह साहब कारी साहब है, उसको पूछिए आज के दिन का क्या है। हम बोल रहे हैं कि आज इतना बड़ा काम किया हुमायूं कबीर साहब, लेकिन इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा कि पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। क्या कहिएगा? पार्टी से सस्पेंड किया, लेकिन अल्लाह तो सस्पेंड नहीं किया ना। दुनिया का पार्टी सस्पेंड किया, लेकिन अल्लाह इसका और मर्तबा बढ़ा दिया। इसीलिए हम लोग सब खुश हैं। बस हुमायूं कबीर सामने आपको देख रहा है, यहाँ से पूरा देश आपको देख रहा है, सिर्फ बंगाली नहीं। हाँ, अदर स्टेट में भी लोग आज टीवी खोल के बैठे हुए हैं, मोबाइल घाट रहे हैं। तो इसीलिए सबको हम कहते हैं, ऐतिहासिक सबको कहते हैं हुमायूं कबीर के लिए, हमारे मुर्शिदाबाद के लिए दुआ कीजिए ताकि ये जल्दी से जल्द ये बाबरी मस्जिद बन जाए। देखिए, हुमायूं कबीर साहब एक आंचलिक नेता था, आज से वो इंटरनेशनल बन गया। आदमी लोग इतना खुशी है, ये ईद का दिन ऐसा है, बहुत खुशी है। हुमायूं साहब जो बंगाल में लेके आया है बाबरी मस्जिद, ये आदमी लोग का बहुत खुशी है, बहुत। लेकिन ये ममता बनर्जी जो किया वो बहुत बड़ा बुरा किया, मुस्लिम को गलत जगह में ढाकल दिया। लेकिन हमारा हुमायूं कबीर ने आंखों में आंख डाल के दिखा दिया, ये देखो बंगाल जो है संप्रीति का जगह है, लेकिन ये हिंदू लोग जो है ना मंदिर कर रहे हैं, मुस्लिम लोग का कोई मुश्किल नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। इस बाबरी मस्जिद की वजह से हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया गया, वो भी बड़ा बुरी तरीका से बेइज्जत किया गया। क्या कहिएगा? और एक मुसलमान बॉबी हकीम अनाउंसमेंट कर रहा है, क्या कहिएगा इस बात? बॉबी हकीम वो दलाल है, वो छोटी चाटा है, लेकिन 26 में उसको जवाब देगा, 26 में उसको जवाब देगा। हम लोग तैयार है जवाब देने के लिए। बॉबी हकीम चोर है। तो बाबरी मस्जिद का नाम यहाँ पर एक नया मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद क्यों रखा गया? बाबरी मस्जिद है तो अपना स्मृति है। संविधान ने बोला, जो संविधान तो नहीं बोला जो बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता, लेकिन कंट्रोवर्शियल नाम हो गया था ना, इसलिए। नहीं, ये संविधान नहीं बोला है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन उधर बाबरी मस्जिद बन सकता है। लेकिन वो जो बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में ये हो गया ना, इसलिए बंगाल को यहाँ पर मिटा रहे हैं। नहीं। देखिए, जब हमारा 4 लड़का होगा तो 4 लड़का का एक अलग अलग तरीके का नाम होगा। ये नहीं है जो वही नाम रखने मरेगा, ये नहीं है, ये कोई लिखा नहीं है कहीं पे भी। हमारे देश में तो कोई लाख है, बाबर का नाम है, किसी का हुमायूं नाम है, किसी का बाबर नाम है। लेके हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया, लेकिन हाई कोर्ट में इसको हमारा बात सुनिए। वो हाईकोर्ट में केस हुआ है ना, संविधान तो हमारा बाबरी मस्जिद भांगा तो राम मंदिर बनाया, तो वो कोर्ट से बना है तो 1 एकड़ जगह दे रहे हो, बाबरी मस्जिद तो निकल लो। तो कोई संविधान तो नहीं है जो बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता है? नहीं, तो हम उसी नहीं तो यहाँ पर कोई भी भारत में कोई बात मैं पढ़ूंगा। अच्छा, एक बात, ये जो मस्जिद बन रहा है ये आवाम के पैसा से, गवर्नमेंट का टैक्स से नहीं, 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं है, सब आवाम का पैसा है, अपना कास्ट का पैसा है, अपना धर्म का पैसा है, किसी का चंदा हो रहा है यहाँ पर। वो बहुत आदमी देखो ईटा लेके आ रहे हैं, वो लोड करके पैसा लेके आ रहे हैं, ईटा लेके। और एक बात, देश आपको देख रहा है आज यहाँ से, क्या कहिएगा पूरे देश को? क्या कहेंगे? हम बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम সকল দেশবাসীকে, সারা বিশ্বের মুসলমান জাতি নির্বিশেষে সকলকে জানাচ্ছি শ্রদ্ধা ভালোবাসা। তার সাথে সাথে সবথেকে বড় দুঃখের কথা,
সব থেকে বড় পরিতাপের কথা, সব থেকে বড় কষ্টের কথা, আজকে এই ভারতবর্ষের মাটিতে এই মাটিকে কলঙ্কিত করার জন্য, এই মাটিতে এই মুসলমান হিন্দু জাতি বিদ্বেষ ঢুকানোর জন্য যেমন একদিকে কাজ করছে বিজেপি আরএসএস, অন্যদিকে কাজ করছে মমতা ব্যানার্জির দল টিএমসি। আপনারা জানেন মসজিদ পবিত্র স্থান, তেমনি আপনার মন্দিরও একটা জাতির পবিত্র স্থান। আমরা চাই সকল জাতির মানুষ এই ভারতবর্ষে বাস করতে, শান্তিতে বাস করতে। আমরা এই দেশে কোনোদিন দাঙ্গা চাইনি, হাঙ্গা চাইনি, কিন্তু বিজেপি টিএমসি এই দলগুলো মুসলমানদের ভিতরে, জাতির ভিতরে বিদ্বেষ তৈরি করেছে, জাতির ভিতরে মারামারি, হানাহানি, খানাখানি, মসজিদ মাদ্রাসা নিয়ে তারা রাজনীতি শুরু করেছে। আজকে মসজিদ হবে, মাদ্রাসা হবে, ঈদগাহ হবে, শুধু জাতির জন্য হবে, কিন্তু কোনো মুসলমানকে টার্গেট করে যে একটা দল থেকে তাকে মসজিদ করার জন্য শুধু তাকে পদত্যাগ দিতে হলো, তাকে বহিষ্কার করা হলো। আমি বলতে চাই জাতির উদ্দেশ্যে, আপনারা বুঝুন, যাকে ভোট দিয়ে চেয়ারে বসিয়েছিলেন সেই আজকে আপনাদের সুসয়ে ঢুকেছে, ফাল হয়ে বার হলো। আজকে আপনার ওয়াকফ সম্পত্তি শেষ হলো, মসজিদ মাদ্রাসার জায়গা শেষ হলো, কবরস্থানের জায়গা শেষ হলো। তার জন্য আজকে বলবো সকলে জাগুন, সকলে সজাগ হন। একে যেমন বিজেপিকে আমরা ঘৃণার চোখে দেখি, তেমনি টিএমসিকেও ঘৃণার চোখে দেখুন। আমরা সকলে এক হব বলেন ইনশাআল্লাহ। 6 ডিসেম্বর বাবরি মজলিসের শিলান্যাস আজকে বেলডাঙ্গার মাসটিতে নয়, আমরা প্রত্যেকটা জেলাতে এই বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করতে চাই বলেন ইনশাআল্লাহ। এই বাবরি মসজিদ একদিকে আমাদের রক্ত, এই বাবরি মসজিদ আমাদের এক ভালোবাসা, এই বাবরি মসজিদ হলো আমাদের একটা হৃদয়। এই বাবরি মসজিদে যখন আঘাত করেছিল 6 ডিসেম্বর, সেই দিন মসজিদের ইটে আঘাত করিনি, মসজিদের গম্বুজে আঘাত করিনি, আঘাত করেছিল আমাদের হৃদয়ে, আমাদের অন্তরে, আমাদের বুকে। তাই জাতির উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাবো ভাই, কোনো দাঙ্গা নয়, মারামারি নয়, আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে এই ভারতবর্ষে বাস করি। আমরা সকলে একসঙ্গে বাস করতে চাই, একসঙ্গে মরতে চাই, একসঙ্গে এই ভারতের মাটিতে মাটি হব। আপনি যাবেন শ্মশানে, আমি যাব কবরস্থানে, আপনাকে পুরানো হবে, আমাকে মাটি দেওয়া হবে। আপনার খুনও লাল, আমার খুনও লাল। তার জন্য জাতির উদ্দেশ্যে বলবো, আপনারা সকলে এক হন। আপনারা এক হয়ে, যেমন বিজেপির এক ফুল, এখানে জোড়া ফুল, ও ফুলও খারাপ, এ ফুলও খারাপ, একেও নর্দমায় ফেলুন, ওকেও নর্দমায় ফেলুন, ওকেও বহিষ্কার করুন, একেও বহিষ্কার করুন। তবে তারপরে কিন্তু ওই ভারতের মাটিতে, পশ্চিমবাংলার মাটিতে শান্তি ঘুরে আসবে, শান্তি ফিরে আসবে। যদি তৃণমূলকে আপনারা বহিষ্কার না করেন, আজকে হুমায়ুন কবিরের কি দোষ ছিল? হুমায়ুন কবির কি দোষ করেছিল বলুন, উত্তর দিন। আমি সারা ভারতের মানুষকে প্রশ্ন করতে চাই, জাতির কাছে একটাই বার্তা দিতে চাই, হুমায়ুন কবির মসজিদ করলো তাই দোষী, আর তুমি মন্দির করছো, আমার বাধা নাই, আমার কিছু নাই। মন্দির একটার জায়গায় 100টা হোক, কিন্তু আমার টাকা দিয়ে, আমার পয়সা দিয়ে আমি মসজিদ করব, আর সেখানে তুমি রাজনীতি ঢোকাবে, সেখানে জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে, এটা জাতি কোনোদিন মেনে নিতে পারবেন আপনারা? পারবেন? আমরা সকলে এক। হুমায়ুন কবির